na yung mga rabi. So, adatoy tayo manon programa Cordillera Express. Ayun, so, siyak pa ilang ti temporaryo mga makadwayo iti tangatan. So, nagasa tayo itang agundaway, takadwa tayo dahito na bisita tayo manipod iti Cordillera Regional Police Community Affairs and Development Unit, Assistant Chief Police Lieutenant Colonel Denver Alidaw. Tapno iti kastamang ipay iti update, iti dahito na mapaspasungadan pa ilang 2025 national and local elections. So, naimbang nga rabi, sir. Okay, naimbag nga rabi amin, iti amin nga dumdumngag, iti daytoy nga programa, iti Philippine Information Agency. Tada tayo ito'y tapno mangited iti public information as part of our mandate, iti Police Community Affairs and Development Group nga we have the so-called IDUPICAD, the Information Development Operation, Public Information in the Community Affairs and Development Programs and Activities. Yes, sir. Sir, so magmamanulaangan nga aldaw kat madano ng dayto na election tayo. Sir, kumusta iti preparasyon ti Police Regional Office Cordillera? Of course, nagmayat iti preparations iti Police Regional Office Cordillera as part of the police assigned with the PROCAR, the home of the most disciplined cops. Kat madama nya ti dagiti deployments na i-deploy damutin, actually idipay lang nga naka-prepare iti PROCAR for the national and local elections 2025. So ada dagiti na i-deploy iti aside from those organic personnel nga ada kadagiti different PPOs and of course including Baguio City Police Office, kat ada pay dagiti augmentation nga nainayon to support especially in the province of Abra. Yes, sir. Sir, speaking of deployment, sir, mano dagiti personnel tayo nga naka-deploy iti enteramente a Cordillera, sir? Iti total personnel requirement kat ada iti 10,064. So naiwaras iti daytoy nga personnel iti nagduduma nga probinsya iti Cordillera and one chartered city. So daytoy iti requirement na nga dagitoy di ay total personnel requirement di ay 9,343. So of course, as I've said while back, nga adadagiti additional personnel from the PNP SAF and the Armed Forces of the Philippines to support the PNP. Yes, sir. Sir, sapat po ba yung bilang lang ating mga personnel to provide security iti daytoy na election tayo? When daytoy personnel tayo, especially in the provinces of Benguet, Apayao, Mountain Province, Ifugao, kat kin Baguio, of course, kat hanbat nga kasjay kapudot niya. So nga amo tayo nga sapat na sapat ang mga personnel natin na na-deploy sa mga lugar na yan. That's why the PNP PROCAR is concentrating in the province of Abra and jay lang iti medyo dati napudot niya nga jay kung kunada nga political rivalry nga amo tayo nga kayang-kaya iti PNP nga i-contain wenno mangi-provide iti peace and order starting from now and until the election, and of course di panang bilang to kat sapay kuma niya nga tumulong matlang dagiti community, and we are of course praying that we have a peaceful and orderly elections. Yes, sir. Speaking of Abra, isa po yan sa mga tinututukan ngayon. Nabanggit nyo nga po, sir, nga napudot iti probinsya iti Abra, sir. Sir, kumusta po ba ti panag-monitor tayo iti probinsya ti Abra iti Agdama? Of course, iti probinsya ti Abra, kat iso nga nakatutok dagiti command group tayo ijay. Ada iti ag-supervise, especially iti Deputy Regional Director for Operations, nga
directly supervising the peace in order in Abra tapno namaliklikan nagitihan ko mga nasayat nga pasamak winuluhan man nga totally nya nga awan ti mapasamak at least to the max ma-minimize to the maximum no maximum minimization or ma-minimize di mapasamak kuma wino dagiti han nga nasaya at nga paspasamak ijay Abra. Yes, sir. Ayun, speaking pa rin iti province of Abra, sir, nabanggit po kasi ng COMELEC na dagiti na electoral boards tayo, dagiti teachers, kat nakasagana dan for this upcoming election. In case man, sir, man nga maidawdawat, ngam in case nga ada ti ag-back out nga teachers tayo, ada kani dagiti personnel tayo nga na-train to serve as BEIs or EBs iti election po? Of course, iti makungkunada nga makungkuna nga contingency no contingency plan kat iti Philippine National Police Police Regional Office Cordillera and uray dagiti daddu mga PROs kat nakasagana da especially in the bar nya ken ditoy ada dagiti train nga Board of Election Inspectors nagado dayta 191 in case nga ada dagiti teachers nga ag-back out because medyo mabuteng da dagi lugar nga medyo adayo nga polling centers kat ada dagiti nakasagana nga PNP personnel nga ag-take over tapno may uswat lata iti nasayaat nga panakaisayang kat iti national and local elections. Yes, sir. Sir, dagiti 191 is naka-standby sa mga provinces, tama po ba? Or is it for Abra only po? Oray dagiti daddu mga provinces, not only Abra. Ngem of course, medyo nakakuha tayo lang, nakafocus tayo lang iti Abra kasi iso iti possible nga yang ada dagiti mabalin nga teachers nga agatras ngem amo tayo gaputi dagiti preparations tay PNP ada dagiti EFP PNP personnel nga agbantay during the elections kat amo tayo nga they are secure kat handa nga umatras ya. So standby lang dagiti PNP personnel nga train nga mang backup into serve as Board of Election Inspectors. Yes, sir. Ayun, so pagsisiguro ni sir kat na ito yung nakasagana ti kapulisan tayo in case adaman dagiti saan nga mapakpakadaan nga pasamak iti umay nga election. Sir, regarding pa lang iti election, sir, anya dagiti nailista tayo nga kadawyan nga election related violations itang panawon, sir. Actually, ada ti na-i-report nga dagiti violations. Of course, ada dagiti violations of election gun ban. Ken dagiti dadumupay nga violations ti COMELEC laws or election laws. Kat EJ gun ban of course han nga updated daytoy nya ada pay dagiti na inaynayon nga natiltiliw. Ngem iti na-i-report nga civilians kat more than almost 800 no dagiti security guards dagiti members of EFP, PNP and other law enforcement agencies ken of course nagado dagiti naalala nga palpaltog dagiti 330 revolvers, pistols, gun replicas daytoy iti maysa nga mai-remind nya nga dagiti gun replicas ket mabalin nga matiliw dayta kasi bawal kasi aglang-lang nga paltog dayta mabalin nga mausar nga pamutbuteng so nga oray dagiti airsoft guns and air guns ket mabalin nga matiliw agbalin nga violation of gun ban. Yes, sir. Sir, tapno siguro malawlawagan dagitoy nay agbuybuya kan dumdum nga kindly brief us lang po no anya party daytoy nay kunata yung gun ban nga daytoy. Iti gun ban gamin oray dagiti license firearms. License adati LTAP na nga makunkuna dagiti license to own and possess firearms ada firearms registration
kat mabalindala ta nga maka-violate no awan iti kumilik exemption da. Kasi ada iti Committee on Firearms nga kung kunada nga isuda iti in charge nga mangted iti permit kadag iti personnel as either uniform mabalin nga civilian nga maikan iti exemption. Ta uray no license sa paltog mo nga during election kathan mo basta-basta irwarda ta uray ada pa iti PTC4 mo. Actually sinuspend pa iti PTC4 for this time kasi mabalin nga samantalaan dagiti daduma. So bawal unless you have the exemption coming from the Committee on Ban on Firearms. And as I've said while ago nga pati dagiti gun replicas, toy guns nga aglanglanga nga paltog, airsoft gun, ken air guns kat bawal. Kat mininsun dayta ni kumilik spokesperson. No? Tapno maiwasan iti kaso, especially ore kunamnuhan mo inggagara, wino kunam nga ayam lang, dagiti ubing, dagiti estudyante, baka kunadang ay mabalin da ito tahan nga pudpud no nga paltog. Still, it is a violation of Comelec gun ban. Yes, sir. So, sana nalawag na ito na kadagiti kakailian tayo. Speaking of violation pa ilaang, sir, at dagiti makitkita tayo gamin iti Facebook nga alleged vote buying, sir. Sir, madamag kuman, sir, ada ka dagiti na-i-report iti opisina yung alleged vote buying po or ang gano'n na reklamo po? In our office, Gapota, we are PICAD operators or Police Community Affairs and Development operators. So far, awan mo tayo ni-report iti opisina mi. But in the PROs or the police stations, malamang nga adda tadagiti na aksyonan. But the instruction of our Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil, kat very strong nga we have to protect the sanctity of the election. We have to be neutral. We will have to be non-partisan nga awan iti sasaydan iti pulis nya iti daytoy nga election nga gaputa nakatugaw gaputa mayor mo dayta ket uray ag nya ag but buying ket baybayam han nga kasjay iso nga kuna ni Chief PNP nga the commanders should lead their men on the ground nga masahapol nga adada ijay nga ag supervise nga isuda iti mangi directly supervise their men tapno handa nga ma-involve unuhan mabantayan da iti dagiti vote buying. So awan iti panpanigan iti PNP. Yes, sir. Ayun, maalala ko nga sabi ni PNP Chief, dapat neutral po yung PNP natin. Speaking of vote buying, sir, alam ko po na ada dito na arami din nga kampanya iti PNP, sir. Sir, kindly share po no kasano nga maiwasan or tapno maliklikan dito na vote buying, sir. Amok nga ada diyan na kampanya yo kontra iti vote buying, tama po? When iso nga kanda kami ti public information ta ada diyak makungkuna kuna na itoy nga vote buying in vote selling under section 261 the prohibited acts. So kuna na dito any person who gives, offers or promises money or anything of value, gives or promise any office or employment, franchise or grant, public or private, or makes or offers to make an expenditure directly or indirectly or cause an expenditure to be made to any person, association, corporation, entity, or community in order to induce anyone or the public in general to vote for or against a candidate or withhold this vote in election. So ado dayto na i-mention ditoy nga ibagbaga na nga bawal nya nga prohibited acts iti aglako wino gumatang buying or selling. So iwasan tayo na lang apay ilako tayo iti dignity tayo nga
para lang iti basit niya nga gatad nga iti dagiti politiko tapno nasayaat iti resulta na makita tayo dagiti sincere nga tattao nga kayat na nga talagang agserbi, no? Not just wanting for power in authority, and of course the money or the perks that is included in the position, but really to serve tapno mayat ti resulta ti election. Yes, sir. I appreciate dito na ipatpatungpal yung campaigns on against vote buying and vote selling po. Ti makikita tayo gamin kat medyo kurang iti na edukasyon iti grassroots level. So at least ada dagiti kapulisan tayo nga agturturong kadagiti komunidad tapno maidanon dagito nga impormasyon. Kasi yung iba siguro iniisip kat isupay, dahito yung maawat na piman kasi Okay. sir, ngam haan tayo ko mga isukat, dahito yung masangwanan tayo, masakbayan tayo, iti manula ang ngagatad iti kwarta, tama po sir? Owen. So nga, no, dadagiti vote buying or vote selling, kat i-report tayo. Especially, a day or at the night before the election, iti pa nagruruwarda no maminsan niya. Kat we have to be alert tapno mai-report tayo dagiti violators tapno maiwasan kat dagiti talagang agtugaw di kayat na nga talagang agserbi. Tama si sir. Ayun, so hopefully nangagan tayo dahito na mensahe ni sir. So ulitik man sir, umadanin dahito na election tayo, ada dagiti na ipalagip tayo, kadagiti botante tayo. When ada dagiti makungkunang do's and don'ts at the polling areas, yeah. So make sure that you are a registered voter, no? Prepare your list of preferred candidates. Kasi numapang kaijayhan ka nga registered voter, mang-istorbo ka lang, mang-pabayag ka lang, mang-delay ka. Siguraduhin mo na registered voter ka. Kan ada digi ibotos mo tapnohan ka nga agbayag ijay iso iti mang delay iti panagbutos niya nga imbis nga maya na anayas iti panagbutos dagiti tattao mad-delay no ada dagiti makipilpila nga hanmat gayam nga butante no ken daday iti kurana dito nga review your voters receipt in deposit the same to the voters verified proper audit trail receptacle. Yeah? Kitaan, di ba, ada jay rumor, ada jay maitinag. So, we have to follow those, no? Those in don'ts ijay polling areas. Ada pa ijay kunana dito, use only the marking pen provided by the COMELEC in accomplishing shading the ballot. So, simpre no adati dala-dala mga ballpen wino mark pang shade mo katahan mat nga authorize wino maday baka madadaan lang di balot ken masayang di botos iti maysa nga botante. Adamad dagiti don'ts nga han nga aramiden han tayo nga pigpigisan niya or deface the ballot, don't tamper the security codes in timing marks of the ballot or ballot. Don't erase any printing from the ballot or put any distinguishing mark. Di ba? No, daytoy DJ balot ko, markakman tapno amok nga syakti akin balot dita, di ba? So bawal dagi jay nga aramiden ta. Madadaal hanto nga mabasa jay machine. And hantayo nga ag-overvote. Yeah? Kasi idikat isursurat tayo, ibotos tayo, isid tayo lang. So nga, idigamin, mabaling ka nga mangisurat, kumpurmi nga nagan eh. Ngam tatano niya ti adadjay iso lang ti isid mo no sinubram ti insid mo hanan nga mabilang so nga kunana don't overvote and don't bring the ballot or ballot secrecy folder in marking pen outside han mo nga itugot no nalpas ka nga nagbotos ibahatim ijay ta bagi ti kumilik dayta han mo nga iyawid dayta nga inusar mo so dagiti don'ts nga han nga dapat nga aramiden no so dagiti sumagmamano nga reminders nga mabalin nga maipalagip no ada pa iti maysa dito importante
Datayo adu ti cellphone tayo eh. Amin nga cellphone ada halos ada kamera naman manulang dagi jay ordinary cellphone ta tayo. So don't take photos or videos of your ballot in the voter's receipt. So bawal nga picturean. No, apang kakidyag selfie jag picture, mang taktak ka pay, mang dili ka, maka-violate ka pay, maka ma-disqualify ka to pay nga botante, ya, no, adati binayulit mo ti election laws. So dagi iti don'ts nga han nga aramiden ijay polling areas. Ayun, thank you, sir. So hopefully nakatulong na ito yung sumagmamano nga do's and don'ts tips ni sir. Kadagiti na ibutante tayo iti umadani nga eleksyon. May isa nga na take note ko, ijay na imbaga ni sir ite, DJ agaramid tayo iti listaan, dagiti na ibotos tayo, tapno sigurado, dagiti i-shade tayo, pagsangpat tayo iti voting precinct. Sir, I believe meron din kayo nung calendar, no, anya dagiti na patungpal or mapasamak paisakbay iti election tayo, sir? Well, ada calendar of activities iti daytoy nga umadani nga election at ma-remind tayo niya nga iti election ganban nagrugi iti January 12. Daytoy malpas no June 11. Ti election May 12. Ngam after a month pay nga ma-elief iti election ganban. So baka kuna dagiti adati imot da nga paltog or dagiti maihilig ti shooting o no gun enthusiast nga kung kunada ket ninalpas mo ti election mabalinan ket 1 month after pay after election. So June 11 iti panaka-lift iti ganban. So nga ma-remind dagiti mahilig iti palpaltog nga sports da gamin dayta eh, di ba? Ay ayam dayta. So hanpay nga mabalin 1 month after santo mabalin nga mangirwar kadagiti license in with PTC4 or permit to carry firearms outside residence. Can of course mai-remind mo dagiti politicians or dagiti candidates, ya, ken dagiti supporters da nga ada iti panagpatingga iti election campaign period, ya. Nagrugi iti campaign period for local iti March 28. Nagrugi met iti national iti February 11. Ngam agsabay dayta nga malpas no May 10. So 2 days before election awahanan iti agkam kampanya. Iso nga dagiti agkam kampanya during that day 11 in the election day bawal diya yan, violation iti election laws diya yan. Mabalin nga ma-disqualify dagiti candidates kat masapul mat lang nga bagaan da dagiti supporters da nya no minsan napudpudot pay dagiti supporters, no, isuda pay ti ag-aapa nga mahantay nga ag-aapa nga every especially dagiti families nya kasi kuha tayo lang dayta eh. Hayaan lang natin yung mga politicians or mga candidates nga isuda iti agbabalubal haan nga tro iti paltog nga tro iti palaingan no sino ti talaga kayat nang agserbi ipakaamuna di ay platform na nya ket adalje kung kuna tayo pay nga liquor ban. No? May 11 di jay. Agrugiti May 11 inga na election day. Ada iti makungkuna nga liquor ban. Kasi may samot lang dayta nga mang affect iti election no ada dagiti nakainom. Ada lalo no hanlang nga nakainom na bartak pay talaga. Ket bawal of course. Tapno napintas na anayas iti panakaisayang kati election isu nga ada iti election liquor ban nga agrugi no May 11 ingana no May 12 election day kat haan lang dagiti manginom iti mabagbagaan ditoy pati dagiti stores ya pati dagiti supermarket dagiti aglaklako iti dagiti canteen dagiti restaurants iso nga no makita tayo no the election day before the day before election no mapantay supermarket nakuberan di ay INT liquor area di ba
kasi isuda handa nga kahit nga ilako. So hantayo nga pilitenen dagiti mahilig nga agin inom during the election or anytime nga handa nga mapigilan iti panagin inom da iti arak ngino iti liquor. So iti liquor ban kat ma-implement no May 11 ingana 12 ti 2025. Kat adamot di may isang reminder kadagiti candidates after the election nga no June 11 iti last day iti panang i-file da iti statement of expenditures in contribution. Kasi mabalindamat lang manen nga ma-disqualify no handa nga i-submit no mano tinagastos da. Kasi di ay pangkitaan da no balance mat lang sinurot da di ay batas nga ada iti na baga ijay nga no daytoy lang ti gastos no nga simub sobra. Yeah? So baka no nagtugaw kat kayat na nga maisubli amin jay nagastos na. So ada iti filing of SOSI nga kunada nga June 11, 2025. Kasi ada iti malagip ko nga han nga nag-file iti next election na disqualify isuna kasi benayulit na iti election laws. Yes, sir. So, dagiti na subagmamanong nga palagip manipod iti Police Regional Office Cordillera. Iti na ito na umadani nga election. So, hopefully kat we took note ka dagito na important dates, especially dito na May 10 nga panaglapas iti campaign period. Tama po. O yan. And no anda dagiti na reklamo or takasagnan nga saan tayo nga mai-report ka dagiti na lokal nga estasyon ti pulisya dito yung Cordillera, I believe ada dito na isumbong, sir. When it is always important to know the numbers of or the hotlines of the police stations, the provincial police offices or the city police office, the regional police office numbers, hotlines or adadagi issued cellphones eh. So dapat ang muda data ta in case of kailangan iti response iti police na partak ya napaspas dang agrespondi ta direct jay panangisumbong da. Of course mabalin bat nga physical no adati makita mga police ijay alangan nga tawagan pailaan ya. So ada dagiti numbers wenno mabalin nga panangisumbungan just in case lang nga awan iti number iti police station, iti province, kat ada dagiti national ya nga number. Kat daytoy actually orayhan nga election ya. Ini kind of sumbong nga mabalin mo nga isumbong ti police illegal activities or any criminal activities or any dagiti oray to pay corruption ya. Kat mabalin nga isumbong iti adya ko na tayo nga 8888 ya gay daytoy sumsumbrak gamin ijay complaint referral monitoring center ijay Police Community Affairs and Development Group. Ken ada pay daytoy i-report mo kay chief nga number nga 0917-847-5757. Daytoy nationwide daytoy. Kat daytoy han nga matawagan daytoy tas computer ti ayan na nya nakapa iti computer iso nga oray nakatidog nga text dayta ma-receive na awan ti limit na. And of course ada DJ PNP complaint hotline FB page adumat lang ti ma-receive mi dito yung complaint dagiti tao mabalinda nga ag complaint ijay PNP complaint hotline FB page mabalin mat jay radio program or TV program nga makungkuna nga sumbong nyo action agad ya. So daily daytoy everyday except weekends. Ken ada pay DJ Police News Network no nga araramiden panang i-report da dagiti accomplishment ken mabalin bat lang nga mangi-report iti daytoy nga platform. So dagitoy iti mabalin nga pang-reportan nga as I have said nga importante nga amuda iti number 80 local police. Yes, sir. Sir, pwede rin pong i-report dyan yung police na nagloko. Charot. Joke lang, sir. Actually,
Oray dagiti pulis nga involved, ma-i-report da dito eh. So nga ada dagiti complaints nga mak-aksyonan nga dagos. Yes, sir. Ayun, sir. Sir, iyaman unay iti oras nga impayo iti Cordillera Express. Tapno iti kasta maibinglay kadagiti na kailyan dito yung Cordillera dagiti napapatag nga impormasyon nga naskanmat nga maamuanda para iti dito umadaning nga election. Sir, siguro ang dati panghuling mensahe na lang po natin sa ating mga listeners and nanonood po. Ayun, iti unit me, iti Police Community Affairs and Development Group, we have 17 regional police offices. So, we maximize the use of the social media. Meron kaming Twitter, may YouTube, may Instagram, may Facebook pages, may websites. So, adda amin dagiti information dita nga mabalinda nga maamuan. Ya, dagiti palagip, iti about election, iti disaster, about crime prevention and safety tips. So mabarinda lang nga i-search ti PKG, no? No, ada ka ti Cordillera, PKG Cordillera, uno Procar FB page mabalin mo kuno dagiti stations. Ngam data every day data nga ada ipopost mi dita. Even Bible verses tapno ma-reminda kasi importante mat lang ma-remind tayo ti spiritual nya. So even daytoy makungkunang ligtas, sumbak or summer vacation. Ngam paslamatan nga summer kasla nga panagtutudon. Yeah. Baka ligtas rain vacation. So ada dagiti palagip no rumrumwar tayo, mapantayo iti beaches, mapantayo outing tayo. I-secure tayo dagiti balbalay, nya? Ibilin tayo kadagiti trusted nga kaaruba no ibati tayo dayta balay nga awan ti awan agyan for the few days. Tapno at least mabanbantayan da. And of course no ag-drive tayo, isigurado tayo di makungkunan nga blow baggets, ya? Ada di ko na nagawin brake, light, na oil, water, no? Kina-importante ang gamin dito'y, daytoy S. Ya? Nya daytoy S. Self. Daytoy bagim. Uray kumplito, nakapinpintas ti kondisyon day tangalugan. Ngumno di ay ag-drive. Nuno di driver, kathan nga may tinga kondisyon na delikado. So, recently, ada tinangyari di ECTEX because of that S. Ya? Di self, di driver, kat kunada, nakaturog. So nga nadung parna iti nagadungalugan dayta Solid North nga driver ti bus. So nagado iti natay. So nga pinaka-importante actually dayta letter S, dayta self. We have to be condition no ag-drive tayo. Iwasan ti uminom, of course, han tayo nga agsil-cellphone while driving, and makapantayo ijay papanan tayo nga safety, masangpatan tayo, tibalay tayo, kan family tayo nga we are also safe and sound. Ayun, iyaman una sir, ikitiday tanay palagip. So baka may pahabol ka pang mensahe or gustong batiin, sir? Iti additional nga palagip iti dagiti kakailyan tayo. Ket kuna nagawin ijay Biblia, unless nya jay Proverbs, the Lord watches over the city, the watchers watch in vain. So oray kasla jay Abra nagad-ado ti police nga na-deploy nya additional from SAF, from Pro Cordillera, from the AFP. Oray nagado nga agbanbantay dayta, oray pati the force multipliers. No awan iti panag-intervene ni Apo Diyos, kunana, the watchers watch in vain. So nga masapul at nga nayunan tayo matlang iti panagkarkararag. Ya? Tapno ag-intervene ni Apo Diyos. Nga dahita nga komunidad, dahita nga lugar, agbalin nga safety, gaputa, adda ni Apo Diyos nga mangbanbantay. So, diay iti reminders kada tayo amin. And of course, agyamanak kadagiti dumdumngeg, agyamanak mat iti leadership iti Police Regional Office Cordillera nga itadauluan iti nagaget ken naanos
nga Regional Director ni Police Brigadier General David Key Peredo Jr. And of course, our Chief Arpicado, Police Colonel Luisito Miris. So, isuna iti mga idadaulay iti PCR Arpicado Cordillera. So, diyay, katagyamanak and ti Apo iti mangbindisyon kada tayo. Ayun, thank you very much, Sir Ali daw. So hopefully, ado dagiti napido tayo nga adal, iti dayto na oray apagbit lang, nga diskusyon tayo. So, mensahe ka dagiti botante, vote wisely. So, padaanan magkakailyan, dayto na coverage iti enteramente of Presidential Communications Office Family inton May 12, Hatol ng Bayan 2025. Itinagan pa ilang ni Clint Isvan Tutanes, ti Pagamyo, Debbie Gasingan, ti PIA Cordillera.